عسلامة الناس الكل. في الفيديو هذايا باش نزيدو نعملو quelques autres courbes par rapport à l'énergie. في الفيديو اللي فات عملنا l'évolution نتاع l'énergie au cours du temps. في الفيديو هذايا on va voir plutôt l'évolution de l'énergie en fonction d'autres grandeurs. اش معناها؟ معناها في عود باش يكون عندنا لو طون لهنا في لاكس دي زابسيس كيما بكري باش يولي عندنا d'autres grandeurs. Donc là par exemple pour la première courbe je représente l'énergie EC en fonction de UC au carré. Donc UC au carré est la tension du générateur, enfin la tension aux bornes du condensateur pardon au carré. Ok, donc اللي هي هذه. ولهنا c'est l'énergie électrostatique. Donc تشوفوا donc لهنا ça nous donne une droite qui passe par l'origine. Je note le moment comme dans parfois dans les exercices de justifier l'allure de cette courbe. Donc est-ce que c'est normal que la courbe jette une droite? Ou là, comme تعرفوا كيفاش تجاوبوا على ce type de question. Donc باش تجاوبوا على ce type de question لازمكم تشوفوا اش عندكم في l'axe des abscisses. Donc لهنا في l'axe des abscisses عندنا UC au carré. Donc la variable نتاعنا باش نعتبروا UC au carré هي x نتاعنا في المات. فهمني؟ في المات ديما عندنا x لهنا f de x لهنا. Donc, puisque UC au carré est l'axe des abscisses, donc il va jouer le rôle de x. Donc là, on a la formule de UC en 1 demi c UC au carré. UC au carré, elle joue le rôle de x. Ou 1 demi c, c'est une constante. Donc, on a A. Donc, EC, c'est égal à A fois x. Ou A fois x, c'est une droite linéaire. C'est une droite qui passe par l'origine. وهذاك علاش الكورب جاتني هكا. OK. Maintenant, la pente, كيفاش نجم نطلعها la pente نتاع الدروات. La pente, كيما تعرفوا c'est le coefficient. وقت اللي تبدا عندي a fois x et ben le coefficient avec هو la pente. Donc là la pente c'est 1 sur 2 fois c. Donc là ça fait c sur 2. OK? Très bien. Donc là la valeur maximale que je peux avoir pour UC هي شكون؟ هي UC max au carré. Donc لهنا ما نجمش نكون عندي une valeur لهنا اكبر من UC max parce que le condensateur ما يوصلش اكثر من UC max. Donc la tension maximale. Donc là اكثر حاجه نجم تكون عندي هي UC max au carré. Par exemple نفرضوا السيركوي نتاعنا qui est alimenté par un générateur de tension E. UC max هي E. Donc là le maximum باش يكون E au carré. اذا كان E هي 10 donc le maximum c'est 10 au carré اللي هي 100. OK. نجمش تلقى حاجه اكثر من 100. Et donc l'énergie maximale EC max هي 1 demi c fois UC max au carré اللي هي E au carré dans notre cas. OK, باش نكتبها لهنا. Donc ça nous fait 1 demi c fois UC max au carré. نكتبها UC max au carré parce que peut-être dans d'autres exercices la tension maximale ما يسميهاش E, tension تاع générateur. نجم نسميها U au majuscule. Voilà. Très bien. Donc là, voilà, par rapport à UC, enfin par rapport à l'énergie électrostatique en fonction de UC au carré. Ok? Donc, شفتوا بدلنا l'axe des abscisses نحينا منه T كي كانت T قبل كانت الكورب تجي هكا pendant la charge وهكا pendant la décharge. Là, نحينا T رديناها UC au carré ولا تنا une droite qui passe par l'origine dont عندها une pente اللي هي C sur 2. بتبيع البونت كيفاش تطلعوها تاخذوا 2 points de droite ولا puisqu'elle passe par l'origine نجموا تاخذوا l'origine وهذه. Donc là ça fait EC1 ou là EC2 là pardon c'est pas EC. Donc là نجم نسمي هذه مثلا EC2 ولا هنا UC2 au carré وهذه با صفر وصفر. Donc يعطيكم donc le coefficient نتاعكم هذه البونت اللي هي C sur 2 تطلع لكم égal donc EC2 sur UC2 au carré. خاطر الفوق عندكم moins 0 و moins 0. OK? Voilà. خليكم تخمموا فيها في عقلكم. Donc là c'est pareil بالنسبة للكورب نتاع الانرجي en fonction de Q carré. Donc باش نعتبروا الفاريابل نتاعنا هي x لأن Q carré هي x. Donc باش يولي عندي x لنا multiplié par une constante اللي هي A. Donc je l'énergie EC c'est égal à A fois x. Donc c'est une droite qui passe par l'origine. Ou le pente نتاعها هي شكون هي le coefficient avec 1 sur 2c. OK? Bien sûr la valeur maximale là que je peux avoir c'est Q max
au carré. Ok, mais je ne faute donc la charge maximale. Bien sûr, في الكام تاعنا circuit اللي شفناه dans ce cours-là, donc le Q max c'est C fois E, donc ça fait C fois E au carré. Ce qui fait que l'énergie maximale, ça fait 1 sur 2C fois C fois E au carré. Ok, voilà, اللي هي باش تطلع نفس الحاجة كيما هي. توا إذا كان نبدل un peu la logique ou la représentation, باش نرسمو en fonction de UC au carré ou Q au carré, باش نرسمو en fonction de UC ou Q. Et là, tout de suite, la forme de la courbe, elle change. Pourquoi? Alors, إذا كان باش نولي الفاريابل هي UC, باش نولي نعتبر الإكس هي UC لهنا, donc باش يولي عندي 1 carré فوق الإكس. وهذه c'est toujours une constante, donc ça fait A fois X au carré. Donc l'énergie, باش تولي A fois X au carré, ou A fois X au carré, كيما تعرفوا, كان تتفكروا هذه نجم نكتبوها سو لا فورم هاك A fois X moins bêta au carré plus ولا X moins باش نقرب للفورم اللي عندكم في الواحد. Donc A fois X au carré هي A fois X moins alpha au carré plus bêta. Avec alpha تاخذوها صفر و bêta égale 0. Ok? وهذه c'est l'équation نتاع البارابول قريتوها في الدوزيام année secondaire. C'est une parabole telle que عندها axe de symétrie اللي هو l'axe de droite x égale alpha. لهنا x égale alpha معناها x égale 0. Ok, donc اللي هو هذا l'axe des ordonnées. Donc voilà, on a une symétrie par rapport à ça. واللي السومي نتاعها هو alpha bêta اللي هو صفر صفر لهنا, او السومي نتاعها لهنا. Ou bien sûr concavité orientée vers le haut parce que le coefficient نتاعنا A نتاعنا en fait A fois x اللي هو A هو 1 demi c, il est positif. Ok, voilà. Et donc là, ça nous donne une branche parabolique qui نبداو UC égale 0 بالطبيعة l'énergie égale 0. ومن بعد UC الفالeur maximale نتاعها هي UC max. Ok, et là UC max تعطيني une énergie maximale 1 demi C fois UC max au carré. Ok, et نفس الحاجة عندنا par rapport للcourbe en fonction de Q. Donc نفس l'explication. إذا كان on représente en fonction de Q, je vais aller عندي une parabole. Donc là, on a une branche parabolique ici. La valeur maximale, c'est Q max. Ou l'énergie maximale, c'est l'énergie qui est associée à ce plus Q max là. Elle est hier 1 sur 2C, Q max au carré. Ok, voilà. D'autres représentations dans des exercices. Par exemple, il y a un générateur, il y a un signal carré. Par exemple, on a un circuit comme ça. Donc là, on a un circuit avec un générateur et un signal carré, ou un résisteur et un condensateur. Donc, il y a un signal plus E, donc qui m'a vous voyez là, il y a plus E, بعد يعطي صفر, بعد plus E, بعد صفر, بعد plus E, بعد صفر. Donc, il y a plus E, باش تولي كاينك عندك un générateur في السيركوي, et du coup, باش يكون عندك السيركوي نتاع الشارج. Dès que يعطيك في البارتي هذه يعطيك صفر, ok, donc وقت اللي يعطيك صفر, et bien باش يولي عندك كاينك عندك خيط لهنا مسكر, ce qui fait que باش يولي عندك كاينك décharge. Donc مرة باش يعمل شارج ici, ومن بعد وقت اللي التونسيون تولي صفر هو يعمل décharge. هذاك شنو عملنا لهنا, la tension UC نتاع الكوندنساتور. Pendant cette partie là, donc باش تعمل charge, ومن بعد لنا باش تعمل décharge, charge, décharge, charge, décharge. Ok? Pareil pour toutes les autres courbes. Là par exemple pour Q, donc là باش تعمل pendant la charge باش تمشي تكبر, pendant la décharge تمشي تنقص. Bien sûr tout ça c'est en fonction du temps, hein. Donc là c'est en fonction du temps. Moi ça me touche, mais normalement تعرفوها من les courbes maintenant. Dès que tu ouvres le courbe تعرفها en fonction de quoi. Voilà. بالنسبة لل UR, donc pareil, donc pendant la charge تبدا من E وتمشي تقرب للصفر. Pendant la décharge تبدا من moins E وتمشي تقرب للصفر. Ok, toujours la tension ou le courant يبداو قويين من الأول ومن بعد يمشيو يقربوا للصفر. Donc là, charge, décharge, charge, décharge. Courant. Donc le courant يبدا من E sur R من الأول قوي ومن بعد يمشي للصفر pendant la charge. Pendant la décharge من moins E sur R ويمشي للصفر et ainsi de suite. Et l'énergie, bien sûr, l'énergie من الأول lorsque le condensateur est déchargé يعطيك صفر. ومن بعد يبدا يمشي ويكبر حتى يوصل l'énergie maximale. ومن بعد يمشي ينقص حتى يوصل للصفر. ومن بعد يمشي يكبر حتى يوصل l'énergie maxi et ainsi de suite. Ok, voilà. Et là, c'est pareil, c'est l'énergie aussi, mais bon, je représente en fonction de Q. Bon, mais ça revient au même.
Bon, كنت نجم نرسمها شيء. Alors, une petite remarque. إذا كان نعتبروا هذه c'est la période du signal carré. Donc, vous voyez là, c'est une période هي تتعاود. Ok. Donc, هذه c'est t. Période. Donc, هذه الشطر هذه هي t sur 2. Ok. Donc, t sur 2 معناها لهنا. Alors, لهنا شنو نجمو نقولوا لهنا؟ نجمو نقولوا اللي 5 taux est inférieur à t sur 2. اش معناها؟ معناها le condensateur 5 taux هي la durée de charge du condensateur. معناها la durée de charge la durée معناها اللي الكوندنساتور يستحق باش يتشارج هي inférieure à t sur 2. علاش؟ خاطر نشوف لهنا الكوندنساتور وصل لي يتشارج كومبليتمون قبل ما الجينيراتور يولي يعطي صفر. اوكي vous voyez là يتشارج كومبليتمون بعد الجينيراتور يعطي صفر يولي هو يعمل ديشارج يوصل للصفر ومن بعد يعاود يتشارج كومبليتمون ومن بعد يعمل ديشارج كومبليت ومن بعد شارج كومبليت ainsi de suite. اوكي باغ كونطخ نجم نحط دون ان سيركوي التو نتاعو تبدا اكبر شوي دونك مثلا هو يستحق 5 تو اكبر شويه من هذه من تي سور 2 يعني هو نورمالمون يحب الوقت هذا كل باش يوصل للماكس سوف كو الجينيراتور يجي يقص عليه الضوء لهنا اي دونك لا ما يلقى ما يعمل السيركوي يولي هو مازال ما تشارجاش كومبليتمون ويبدا يعمل في الديشارج باغي هو ما عملش ديشارج كومبليت ويعاود يتشارج et ainsi de suite. Ok, voilà. Donc ça, c'est d'autres cas qu'on peut avoir dans des exercices. Voilà.